आम सदां तुम चोयल जाल्यार ट्रेडिशनली 15-20 वर्स फाट गेले जाल्यार हाउ डज अ वुमन ड्रेस द वुमन ड्रेस डज नॉट हॅव पॉकेट्स. सो आम चिंतली जाल्यार बायलांगे ड्रेसाक पॉकेट आसना आनी ते ट्रेडिशनली दादल्यांनी कित्याक तशें करून हाडले बिकॉज द मॅन वॉज दी अर्निंग सोर्स. ताका लागून बायलांगे इस्तिदा पॉकेट आसनाशिल्ली. आतां दीस ट्रेंड हॅज टू चेंज. वुमन एम्पावरमेंट म्हणलोले विमेन शूड बी एम्पावर्ड फायनान्शियली. सगळ्या बायलांक जॉब दिवपाक जायना, परिस्थिती तशी ना. सो एम्पावरींग देम विथ सम कायंड ऑफ अ फायनान्शियल सपोर्ट gives you a major push, and today what that has been done, this is a stepping stone to show that we care for each and every woman. This scheme is for every woman in the house 18 years and above. It is not one house one scheme, it is one woman one scheme. Every individual. आज आमगेलो जो गव्हर्मेंट आनी हो सलाजार सरकार जो ते स्कीम करता इज नॉट टू शो पीपल, इट इज जस्ट टू ब्लफ पीपल. ताका लागून ते स्किमी करता. 1,500 रुपया बायलां पासून ते बायलां पासून 1,500 ते मागीर दिना, ते तूं मागीर घोटालो. आमगे तारवट्या पासून तुमी चोयली जाल्यार ती स्कीम आहा ती सिनियर सिटीजन आनी तारवटी मिक्स जाल्ली आहा. आतां 18 म्हयने जाले ती स्कीम ना ती बंद केली, नवी स्कीम जाली. सो अशें करून पळयता वॉट वी हॅव टू डू. द नीड ऑफ द आवर इज वाय डू यू इश्यू अ स्कीम. एनी स्कीम इज टू प्रोवाइड सपोर्ट. सो सपोर्ट मीन्स वॉट. By giving support for one family, one woman is support. If there are 7-8 members in the family with 1,500 support, घर चलतले. Each one has their own expense, individual expense and financial value. So by doing this is the first step to show that it is one person, one scheme. आणि प्रत्येक बायलेक 18 वर्सांचे वय जी आहा ताका 1,000 रुपया मेळटलो. जे बायले घरांतली 1,500 जी आमची स्कीम एक्झिस्टिंग गव्हर्मेंटाची स्कीम आहे 1,500 मेळटा ताका 1,000 एड जाता ते 2,500. इट इज अ फंटास्टीक वे टू शो दॅट वी केअर. वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा तें वुमन एम्पावरमेंट इज दीस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ वुमन. इट इज अ सेन्स ऑफ प्राइड दॅट आय बिलोंग, आय रिप्रेझेंट द आम आदमी पार्टी वुमन. हे म्हाका इतलें बरें दिसपालां की एज अ वायस चेअरपर्सन ऑफ आम आदमी पार्टी एंड द स्पोक पर्सन आयज जो बायलांक न्ही द रिस्पेक्ट, द डिग्निटी, दॅट रिस्पेक्ट तो दर्जो बाब अरविंद केजरीवालान हांगा आमच्या सालसेटांत येवन आमच्या नावेलीच्या एंट्रन्साक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येवन आयज बायलांक न्ही तेणे आपले गॅरंटी फॉर वुमन ही प्रॉमीस केल्ली आसा म्हणून. आनी इफ यू गो टू सी इट्स रियली अ मॅटर ऑफ प्रायड एंड वी आर एक्सायटेड. द वुमन हू आर इन थावजंड्स हांगा तुमी पळयलां आसतलें हजारांनी बायल्यो आयज केजरीवाला कडेन इंटरेक्शन करपाक आयली. They came to see Kejriwal. They came to hear his guarantee for women. आयज लोकांक गोंयकारांक कळून येता की खरेंच गोंयच्या बायलांक न्ही जावं ते BJP ओ जावं ते काँग्रेस, पीपल आर फेड अप विथ बोथ दीस पार्टीज. तेणी तेंची नाटकां पळयल्लीं आसा, तांची फटिंगपणां पळयल्लीं आसा आनी तांकां आयज एक ऑप्शन म्हणून आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन, एक चॉयस जाल्ली आसा. आयज अरविंद केजरीवालान एनाउन्स केला 2 तेणे सांगला गॅरंटी फॉर वुमन. एक तुम्ही पळयलां आसतलें गोंयांत BJPन प्रमोद सरकाराचे गव्हर्मेंट 1,500 गृह आधार म्हणून बायलांक न्ही खात्यान घालतालो. आयज म्हाका दिसता कितल्यो तरी बायल्यो आमकां फोन मारतात कितले तरी की ती स्कीम बंद जाल्ली आसा म्हणून. हेंचे कडेन BJP सरकारा कडेन कोट्यांनी पयशे आसात काँग्रेसाच्या आमदारांक व्हरपाक, इम्पोर्ट करपाक. पूण जे बायल आसता, जे होम मिनिस्टर आसता, जे बजेट हालिल्लें आसा आनी कोवीड जावन सारकेंच जाल्लें आसा ते 1,500 तांकां दिवपाक आयज ते फाटेशार जाल्ले आसा. अरविंद केजरीवालान सांगलां की एक पार्टी आमी आयल्यार आम आदमी पार्टी प्रत्येक बायलेक 2,500 प्रत्येक बायलेक 2,500 ताच्या खात्यान घालतलो म्हणून. आनी ती बायल समज एक घरांत 5 देखून बायल्यो आसल्यो, जावं ती सासूमाय, जावं ती सून, जावं ती नणन, जावं ती चली, जी प्रत्येक बायल आसा तांकां 2,500 खात्यान तांचे गृह आधार म्हणून ही स्किम्स तो प्रॉमीस केल्ली आसा. आनी दुसरें द बेस्ट पार्ट इज एवरी गर्ल चायल्ड हू इज अबाव 18 years old, खंयचीय चली मनीस हांव ती कॉलेजीक वचूं ओ ती कामाक वचूं और ती अंकवार आसूं ओ ती विडो आसूं ओ ती डेस्टिट्यूट आसूं, अबाव 18 years old जी 18 वर्साची चली मनीस आसा, घरांत 3 चलयो आसूं, घरांत 5 चलयो आसूं, ताणें सांगलां प्रत्येक चलयेच्या खात्यान 1,000
तो he will give dole of 1 month. Every girl above 18 years त्यांना 1,000 त्यांच्या खात्यात मेळटले म्हणून. आयज खरेंच अभिमान दिसता की the excitement, the happiness the ladies expressed when he announced the scheme. I'm sure the people of Goa will remain with Aam Aadmi Party because they take Aam Aadmi Party as an honest and non-corrupt party. People want a change, and I'm sure people have got a choice, and Aam Aadmi Party is the only choice and can make only change in Goa.